naipit kami sa atin. Customer, puro pasaway. Hey, kapins. Ay, cute, sir. Di ubra, sir. May dala kasi ako. May dala po kasi ako eh. Okay lang po ba, ma'am? Pa-change rider na lang. Daw pwede umakyat, ma'am. Gawa baka mawala yung dala ko eh. I-change rider na lang, ma'am. Ha? Kaya na lang, sir, mag-cancel para madali po ako makapag-ano rin. Kasi matagal po pagka kami nag-cancel eh. Meron po yan sa taas po, sir. Pindutin yung 3 dot. Meron yan dyan, sir. Meron yan, sir. Makikita niyo yan. Marami na ano. Kung makakakit lang ako eh, akatin ko talaga yan. Kaso hindi ubra eh. Kala ko dito lang sa baba yan eh. May cancel yan, sir. 3 tuldok, pindutin nyo. Hello, sir. May cancel yan, sir. Yung 3 tuldok, sir. I-click nyo lang po yon. Tapos makikita kayo dyan, change rider. Oh, sige. Thank you. Hindi ako ubra, sir eh. Tensya na. 3rd floor. Akit pa ako 3rd floor. Di na. Para 74 pesos. Akit, hold lang guard. Isa, ang tagal din. Ay, nako. Customer, puro pasaway. Mas doon no. Hello, ma'am. Asan na po kayo, ma'am? Sige po. Two hours later. Saan po kayo? Thank you. Parang sa may PITX po. Sa may PITX po. Manila Bay? Ito po, kuya. Mag-add na lang ako. Sorry, kuya. Naipit kami sa atin. Ayan yun, ma'am. Hindi, Pasay, bali ba? Tama ba? Pasig to, Pasig. Pasig. Ito sa Paranaque. Okay. Ako, kuya, additional. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Pasensya na, kuya. Yan sa baba. Katigat nito. Pares pala tayo ng iniintay, par. Buti ka hindi kami pinapalis nitong guard eh. Pick up pa ako isa eh. Plus 100, okay na rin yan. Pag hihintay niya, 100. Pwede na yun. Tapos itong isa cone lang doon. Ice cream cone. Ay, pagod. Tagal. Grabe.